ଲାଗିले ବୃଷ୍ଟିକର 96 ଦିନିଆ ବର୍ଷ ପାଳକ 96 ଦିନ ମଧ୍ୟରୁ ସମୁଦ୍ରରେ 48 ଦିନ ନଦୀ ପର୍ବତରେ 25 ଦିନ ଓ ଦେଶରେ ବୃଷ୍ଟି କରିବ 23 ଦିନ ବୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏଇ ଦିନରେ କଣ ହେଲାଣି ଏ ବର୍ଷ ବୈଶାଖ ମାସ ପାଳିବେ ଶନି ପାଳିବେ। ଶନି ପାଳିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଅନବୃଷ୍ଟିଷ୍ଟ ପ୍ରଜାନାଙ୍ଗ ରୋଗ ପୀଡ଼ନ ମେଘାନାଙ୍ଗ ସୁଖ ସମ୍ଭୋଗ ଶନ ମାସ ପତ ଯଦି ଖରାପ ପାଣି ବର୍ଷା ହେବ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ସବୁ ଦେଖାଯିବ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ପାଳିବେ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଳିବେ ନରାନାଙ୍ଗ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରତିଷ୍ଠ ସୌଭିକ୍ଷଙ୍କ ଶସ୍ୟବର୍ଦ୍ଧନମ୍ ସର୍ବ ମଙ୍ଗଳ ଯୋଗାଶ୍ଚ ଚନ୍ଦ୍ରେ ମାସାଧିନାୟକେ ବର୍ଷା ଅଛି ଏବଂ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ସୁବିଧା ଅଛି। ଆଷାଢ଼ ମାସ ପାଳିବେ ବୁଧ ମେଘାସ୍ଥାଳ ବଦଳା ସ୍ତଦବଦ ଶସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ମଧ୍ୟମା ସନ୍ନିପାତ ଆଦି ରୋଗାଶ୍ରୀ ସମୟ ମାସ ବତାଉଛନ୍ତି। ମେଘମାଳ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯିବ କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଟିକେ କମ୍ ହେବ। ଶ୍ରାବଣ ମାସ ପାଳିବେ ଶୁକ୍ର ପୃଥିବୀ ଶସ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପୟୋଧର ଗାବହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁର୍ଦଶ୍ୟାତେ ଶୁକ୍ର ମାସ ବତାଉଛନ୍ତି। ଭଲ ବର୍ଷା ଅଛି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ। ଭାଦ୍ରବ ମାସ ପାଳିବେ ରବି ପାଳିବେ ମନ୍ଦବୃଷ୍ଟି ଲୋକପୀଡ଼ା ତସ୍କର ଉପଦ୍ରବ ତଥା ଚକ୍ଷୁରୋଗ ସଦାବାତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମାସାଧିନାୟକୀ ଖରାପ ପାଣି ବର୍ଷା ହେବ ଚୋରମାନଙ୍କର ଉପଦ୍ରବ ହେବ ଏବଂ ଆଖି ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଦେଖାଯିବ। ତାପରେ ଆଶ୍ୱିନ ମାସ ପାଳିବେ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପବନ ବେଗ ତସ୍କର ବେଗ ଭୟଙ୍କ ତଥା ପୃଥିବୀ ଘୋର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାତେ ଭୂମି ମାସାଧିନାୟକୀ। ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ ଜୋରେ ମେଘ ପବନ ଜୋରେ ଅଛି। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପାଳିବେ ବୃହସ୍ପତି ଶୁଭବୃଷ୍ଟି ଶସ୍ୟବୃଦ୍ଧିଷ୍ଟ ପ୍ରଜାନାଙ୍ଗ ଶସ୍ୟବର୍ଦ୍ଧନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶୁଭକର୍ମଣ ଯିବେ ମାସାଧିନାୟକୀ। ଭଲ ବର୍ଷା ଅଛି ଦେଖି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଅଛି। ମାର୍ଗଶିର ମାସ ପାଳିବେ ଶନି ଖରାପ ପାଣି ବର୍ଷା ହେବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ସବୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ପୌଷ ମାସ ପାଳିବେ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଲ ଅଛି। ମାଘ ମାସ ପାଳିବେ ବୁଧ ପାଳିବେ ସମଫଳ ଦେବ ଅତି ଭଲ ନୁହେଁ କି ଅତି ମନ୍ଦ ନୁହଁ। ଆଉ ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସ ପାଳିବେ ଶୁକ୍ର ଟିକେ ବର୍ଷା ଅଛି ଟିକେ ଫାଲ୍ଗୁନ। ଆଉ ଚୈତ୍ର ମାସ ପାଳିବେ ରବି ପାଳିବେ ଭଲ ଅଛି। ଲଗାଣ ଜହକ ଲଗାଣ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଅପ୍ରେଲ 27 ତାରିଖ ଶନିବାର ଆଉ ମେ 11 ତାରିଖ ଶନିବାର ଦୁଇଟା ଅଛି। ଖଣ୍ଡ ଲଗାଣ ଜୁନ 28 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଚକଡ଼ା ଲଗାଣ ଜୁଲାଇ 8 ତାରିଖ ସୋମବାର ଜୁଲାଇ 19 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ସର୍ବତ୍ର ଲଗାଣ ଜୁଲାଇ 8 ତାରିଖ ସୋମବାର ଜୁଲାଇ 30 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର। ପଞ୍ଚଗ୍ରହ ଗୁଟ ଚଳିବେ ପଞ୍ଚଗ୍ରହ ଚଳିବ ଜୁନ 4 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ରବି ଚନ୍ଦ୍ର ବୁଧ ବୃହସ୍ପତି ଶୁକ୍ର ବୃଷ ରାଶିରେ ପଞ୍ଚଗ୍ରହ ଗୁଟ ହେବେ। ବୃଷ ରାଶିକି ଟିକେ ଖରାପ ପଡ଼ିଯିବ ଭଲ ପଡ଼ିବନି। ତାପରେ ପୁଣି 2025 ମାର୍ଚ୍ଚ 28 ତାରିଖ ରବି ଚନ୍ଦ୍ର ବୁଧ ଶୁକ୍ର ରାହୁ ମୀନ ରାଶିରେ ପଞ୍ଚଗ୍ରହ ଗୁଟ ହେବେ। ମାର୍ଚ୍ଚ ବେଳକୁ ମୀନ ରାଶିର ଟିକେ ଖରାପ ପଡ଼ିଯିବ। ରାଶିମାନଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ଏ 6 ମାସର ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ କନ୍ୟା ହସ୍ତା କନ୍ୟା ଚିତ୍ରା କନ୍ୟା ଚିତ୍ରା ତୁଳ ସେ ରହିଲେ ପର୍ବତରେ ପର୍ବତ ତ ଧରାଙ୍ଗମ ଭଲ ଅଛି। ଅଶ୍ଲେଷା କର୍କଟ ମଘା ସିଂହ ପୂର୍ବା ଫାଲ୍ଗୁନୀ ସିଂହ ଇଏ ରହିଲେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖମ ଆତ୍ମତି ଭଲ ଅଛି। କୃତିକା ବୃଷ ରୋହିଣୀ ବୃଷ ମୃଗଶିରା ବୃଷ ମୃଗଶିରା ମିଥୁନ ଇଏ ରହିଲେ ଗଗନେ ଗଗନେ ମାନନାଶନ ଖରାପ। ସ୍ୱାତି ତୁଳ ବିଶାଖା ତୁଳ ବିଶାଖା ବିଛା ଅନୁରାଧା ବିଛା ଏ ରହିଲେ ଚକ୍ରରେ ଚକ୍ର ଦରିଦ୍ରତା ଖରାପ। ଆରଦ୍ରା ମିଥୁନ ପୁନର୍ବସୁ ମିଥୁନ ଉଷିଆ କର୍କଟ ଏ ରହିଲେ କ୍ରୋଟରେ କ୍ରୋଟରେ ସୁଖମ ଆତ୍ମତି ଭଲ ଅଛି।
रेवती मीन अश्विनी मेष दुईजा मेष ये रहे शंखरे संकेत महत लक्ष्मी भल अच्छी ज्येष्ठा बिछा मूला धनु दुर्वाषाढ़ धनु ये रहे समुद्र समुद्र भाषण तथा अति भल नुहे कि अति मंद नुह मध्यम उत्तराषाढ़ मकर श्रवणा मकर धनिष्ठा मकर धनिष्ठा कुंभ ये रहे धरणी रे धरणिया पुत्र संपद मध्यम फल देव शतविशा कुंभ पूर्वाद्र कुंभ पूर्वाद्र मीन उत्तर भाद्रव मीन ये रहे रसा तले मरणंच रसा तले खराब आर 6 मासर कन्या संक्रांति ठार तेनी स्वाति तुल विशाखा बिछा अनुराधा बिछा ये रहे पर्वते च धनागम भल अच्छी उत्तरा फाल्गुनी कन्या हस्ता कन्या चित्रा तुल ये रहे स्वर्ग सुख आपनती भल अच्छी आरद्रा मिथुन पुनर्वश मिथुन मुसिया कर्कट ये रहे गगने माननाशन खराब ज्येष्ठा बिछा मूला धनु पूर्वाषाढ़ धनु ये रहे चक्रे दरिद्रता खराब अश्लेषा कर्कट मघा सिंह पूर्वा फाल्गुनी सिंह ये रहे कोटे सुखमाप्नति मध्यम कृतिका वृष रोहिणी वृष मृगशिरा मिथुन ये रहे शंखरे संकेत महत लक्ष्मी भल अच्छी उत्तराषाढ़ मकर श्रवणा मकर धनिष्ठा कुंभ ये रहे समुद्र भाषण तथा खराब शतविशा कुंभ पूर्वाद्र कुंभ उत्तर भाद्रव मीन ये रहे धरणी रे धरणे पुत्र संपद मध्यम रेवती मीन अश्विनी मेष दुईजा मेष ये रहे रसा तले मरणंच रसा तले खराब ओढ़ा वर्ष आरंभ सुवर्ण ओढ़ा गोपिका हस्ते रही मीन 21 दिन 2025 अप्रैल 3 तारीख पर्यंत सुवर्ण ओढ़ा रहा केरली हस्ते भल तापर अप्रैल 3 तारीख ठारू वर्ष शेष पर्यंत रौद्र ओढ़ा ब्राह्मणी हस्ते रल मध्यम ग्रह चलन एवं बृहस्पति अच्छा मेषर जन्म बृहस्पति जन्म राष्ट्र सूर्य राम राजा बनगत खराब बृहस्पति चलिए मे 2 तारीख बैशाख कृष्ण नवमी बृहस्पति जी कौटी ना वृष राशि की जी वृष रही जन्म बृहस्पति खराब पड़ो सी रहा 13 मास पर्यंत तापर शनि चलिए 2025 अप्रैल 3 रे शनि जी मीन राशि की जी मीनर जन्म शनि हो सी 2.5 वर्ष रे खराब पड़ लक्ष्मी व्रत सुदशा व्रत अप्रैल 18 तारीख चैत्र शुक्ल दशमी गुरुवार आ गोटे हूँ अगस्ट 15 तारीख श्रावण शुक्ल दशमी गुरुवार आ गोटे हूँ 2025 जानुआरी 9 तारीख पौष शुक्ल दशमी गुरुवार सुदशा व्रत 3टा अच्छी रविनारायण व्रत मे 19 तारीख बैशाख शुक्ल एकादशी रविवार गोटे गुरु पंचम व्रत जुलाई 11 तारीख आषाढ़ शुक्ल पंचमी गुरुवार गोटे एवर्ष खड़ग दुर्गा हस्तरे खरपर चंडी हस्तरे गदा भीम हस्तरे चक्र कृष्ण हस्तरे कुंत अर्जुन हस्तरे पिनाक धनु परशुराम हस्तरे ज्ञान सचिनाथ हस्तरे सुख धनजय हस्तरे दुख जम हस्तरे धर्म युधिष्ठिर हस्तरे भंडार पद्मा हस्तरे स्वर्ण शिव हस्तरे रौद्र पार्वती हस्तरे
शांति वीणापाणी हस्तरे जन्म गायत्री हस्तरे मरण कृतांत हस्तरे वस्त्र सूर्य हस्तरे वीणा सरस्वती हस्तरे औषध धरतनी हस्तरे और अग्नि हनुमान लांगुड़ रही वर्ष शेष हे लांगुड़ अग्नि टे घर की अधिक पड़े पूरे चावर अच्छी सब कोठा गुहाल रोषे घर सब ना है सी सब किना पड़े छण कदा नहीं कदा नहीं देवन लागियो पड़ुनी देवन लागियो हौ भाग सकिया ए वर्ष वर्षा 5 भाग पवन 11 भाग धान 5 भाग धोला धान 2 भाग हलदी धान 1 भाग धोला धान 1 भाग रंग धान 1 भाग घास 13 भाग शीत 17 भाग उष्म 13 भाग वृद्धि 15 भाग पुष्प 11 भाग रस 2 भाग अधे फल 5 भाग अधे दुग्ध 2 भाग अधे वस्त्र 6 भाग अधे अग्नि 8 भाग अधे रोग 6 भाग अधे अमृत 7 भाग अधे विष 7 भाग अधे औषध 5 भाग अधे व्याधि 3 भाग सत्व 9 भाग उपशम 3 भाग आचार 11 भाग दुराचार 15 भाग मरण 11 भाग जन्म 13 भाग देश उपद्रव 5 भाग देश स्वास्थ्य 9 भाग चौर भय 1 भाग अधे चौर नाश 4 भाग अधे अग्नि भय 1 भाग अधे अग्नि नाश 5 भाग अधे पाप 7 भाग अधे पुण्य 5 भाग अधे शस्य वृद्धि 6 भाग शस्य हानि 6 भाग अधे इति भय 4 भाग आउ ए वर्ष ग्रहण पराग किसी नहीं 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 ग्रहण पराग नहीं बाघर ये 6 मास आय व्यय मेषरे आय 11 व्यय 3 वृषरे आय 5 व्यय 6 मिथुन आय 11 व्यय 5 कर्कट आय 5 व्यय 4 सिंह आय 8 व्यय 3 कन्या आय 11 व्यय 5 तुल आय 5 व्यय 6 बिछारे आय 11 व्यय 3 धनु आय 8 व्यय 5 मकर आय 2 व्यय 6 कुंभ आय 7 व्यय 6 मीन आय 8 व्यय 5 आर 6 मासटा मेषरे आय 14 व्यय 4 वृषरे आय 8 व्यय 7 मिथुन आय 11 व्यय 6 कर्कट आय 5 व्यय 6 सिंह आय 8 व्यय 4 कन्या आय 11 व्यय 6 तुल आय 8 व्यय 7 बिछारे आय 14 व्यय 4 धनु आय 2 व्यय 7 मकर आय 5 व्यय 5 कुंभ आय 5 व्यय 5 मीन आय 2 व्यय 7 आषाढ़ अच्छी 3टा मार्गशीर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13टा मार्गशीर माघरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12टा फाल्गुन
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15टा अच्छी दीदी गोटा हाँ तापरे व्रतहर आषाढ़ गोटे आउ माघरे फाल्गुन 1 2 3 4 4टा चैत्र 2टा तापरे चैत्र मासरे पुतई मले छुआ चंदन मुते जा कले मले पुष्प कली छणी जोगे भेट हेबे सारंग पानी मो कानू ए बैशाख मासरे महाग्रीषम ए चंदन कर्पूर अंगेले पन ए आलट चामर धरिछि बाड़ी ए मोपुर कुबिजे श्रीवर्ण माई मोकानु ए बैशाख मासरे महाग्रीषम ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛି ଭାଇ रथे विजय आगे बलभद्र बसंती जाई मदे सुभद्रा पछे कठाई मोकानु रे